سامعین اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دارالعلوم جائز کے چینل پر آج ہم آپ کی بارگاہ میں قربانی کے مسائل اور عید الاضحیٰ کی نماز کے تعلق سے کچھ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہی آپ اپنے ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھائیں گے، پھر تحریمہ میں ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 3 زوائد تکبیرات کہیں گے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تکبیر زوائد کہی جائیں گی، 3 تکبیریں، تینوں میں آپ ہاتھ کان کی لو تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، پھر کوئی سورت اس کے ساتھ پڑھی جائے گی، پھر رکوع سجود جس طرح اور نمازوں میں کرتے ہیں اسی طرح کریں گے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت، اس کے بعد کوئی سورت آپ پڑھیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع جانے سے پہلے پھر زوائد 3 تکبیریں کہیں گے۔ یہ تکبیرات زوائد تینوں میں کان کے لو تک ہاتھ اٹھائیں گے اور تینوں بار اللہ اکبر کہیں گے۔ جب 3 تکبیریں زائد دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہہ چکے تو چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آپ جائیں گے۔ پھر رکوع سجود جس طرح کرتے ہیں، اتحیات وغیرہ پڑھ کر، اتحیات درود شریف دعا معصرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ معزز ناظرین کرام، جب یہ 2 رکعت نماز آپ کی مکمل ہو گئی، پھر خطبہ، اس میں خطبہ وہ سنت ہے۔ اگر مقتدی پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد شامل ہوتے، مقتدی پہلی رکعت میں شامل ہوئے امام کے تکبیر کہنے کے بعد، تو اگر امام اگرچہ قراءت شروع کر دیں پھر بھی تینوں تکبیریں کہیں گے۔ اگرچہ امام صاحب قراءت میں ہوں، سورہ فاتحہ سورت پڑھ رہے ہوں، پھر بھی آپ تینوں تکبیر کہیں گے۔ اگر امام رکوع میں پہنچ گئے تو آپ رکوع میں کہیں گے تکبیریں، اور رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے کہیں گے۔ اگر ایک رکعت نماز چھوٹ گئی، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے، تو دوسری رکعت میں جس طرح امام پڑھتے ہیں ان کے پیچھے آپ تکبیریں کہیں گے۔ اور پہلی رکعت کی جو تکبیر چھوٹ گئی تھی، پوری رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، تو جب آپ پہلی رکعت پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو ان میں وہ جو چھوٹی ہوئی تکبیریں ہیں تو اس وقت کہہ لیں گے۔ معزز ناظرین کرام، یہ نماز کا ایک مختصر طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ نماز کے بعد جو ہمیں کام کرنا ہے، وہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے بعد جس طریقے سے عیدوں کی نماز میں مصافحہ و معانقہ کیا جاتا ہے،
वैसे ही मुसाफा मुआनका किया जाएगा। अलबत्ता कोई शख्स इस साल कोरोना की वजह से मुसाफा या मुआनका नहीं करते हैं, परहेज़ कर रहे हैं, वो तो परहेज़ करें, उनको मजबूर ना किया जाए कि आपसे मुसाफा मुआना करें। इसलिए कि मुसाफा मुआना करना ही मुस्तहब है और अच्छी बात है, कार सवाब है। लेकिन अगर कोई नमाज के बाद ईद की नमाज में नहीं कर मुसाफा मुआना करते हैं तो उनके ताल्लुक़ से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए हमें, बल्कि उन्हें इख्तियार है और कोरोना की वजह से अगर वो परहेज़ करना चाहते हैं तो उन्हें करने दिया जाए, उसे मजबूर ना किया जाए मुसाफा मुआनका के लिए। हदीस मुबारका में है कि ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे महबूब चीज़ है वो खून बहाना, यानी कुर्बानी करना। कुर्बानी के ताल्लुक़ से मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाह फलयुइद उज़हियतहु, कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की, मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाह, जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की, फलयुइद उज़हियतहु, तो अपनी कुर्बानी दोहराए। इसी हदीस मुबारका से उलमाए किराम ये मसला इस्तिंबात किए हैं कि पहले ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद कुर्बानी की जाएगी। अगर ईद की नमाज से पहले कोई कुर्बानी कर लेते हैं तो वो कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि उन्हें दोबारा कुर्बानी करना है। इसीलिए मोहतरम हज़रात, शहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त यह है कि पहले ईद की नमाज पढ़ी जाए फिर कुर्बानी करें, यह शहर में है। देहात में जहाँ जुमा की नमाज नहीं पढ़ी जाती है, ईद की नमाज नहीं होती है, बहुत ही देहात है वो, तो वहाँ वालों के लिए, देहात वालों के लिए इख्तियार है कि कुर्बानी ईद उल अज़हा यानी 10वीं तारीख़ को तुलुए आफ़ताब के बाद वो कुर्बानी कर सकते हैं। इसलिए कि वहाँ ईद की नमाज नहीं होती उन देहातों में, तो वो ईद की नमाज जब नहीं होती है तो उसके लिए वक्त तुलुए आफ़ताब बाद 10वीं तारीख़ 10वीं ज़िलहिज्जा को तुलुए आफ़ताब के बाद कुर्बानी का वक्त उनके लिए शुरू हो जाता है। लेकिन शहर में हुक्म यह है कि पहले ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसके बाद कुर्बानी की जाएगी। अगर जिन शहरों में मुतअद्दिद जगह ईद की नमाज होती हो, मसलन कुछ मस्जिदों में ईद की नमाज होती है, ईदगाह में भी होती है, तो वहाँ किसी एक जगह ईद की नमाज जब हो जाए तो पूरा शहर वाला कुर्बानी कर सकता है, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। बेहतर यह है कि पहले ईद की नमाज पढ़ लें, उसके बाद कुर्बानी करें। लेकिन अगर जिन शहरों में मुतअद्दिद जगह ईद की नमाज होती है तो किसी एक मस्जिद में हो गई तो दूसरे मोहल्ले वाले भी कुर्बानी कर सकते हैं। मोहतरम हज़रात, एक बात और ज़हननशी कर लें, इस बार लॉकडाउन की वजह से हालात अच्छे नहीं हैं, तो अगर कहीं ईद की नमाज 10वीं तारीख़ को नहीं पढ़ सके, सख्ती की बुनियाद पर या किसी और उज़्र की बुनियाद पर, अगर 10वीं तारीख़ को 10वीं ज़िलहिज्जा को ईद की नमाज नहीं पढ़ सके, पूरा शहर के अंदर कहीं इजाज़त नहीं मिली और नहीं पढ़ी गई ईद की नमाज, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी करने के लिए आप निस्फ़ुन नहार शरई, जिसको दोपहर में ज़वाल कहते हैं आवाम की ज़बान में, वो ज़हवे कुबरा तक इंतज़ार करें। जब ज़हवे कुबरा का वक्त शुरू हो जाए, यानी जैसे ही दिन ढलने लगे, तो अब कुर्बानी की जाएगी। अगर जो उन लोगों ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी है, तो 10वीं ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करने के लिए शर्त यह है कि पहले ईद की नमाज हो जाए, उसके बाद कुर्बानी करें। और 11वीं और 12वीं तारीख़ को ईद की नमाज शर्त नहीं है, बल्कि अगर 10वीं किसी वजह से नहीं पढ़ सके तो 11वीं 12वीं को ईद की नमाज बगैर भी कुर्बानी हो सकती है। तो मोहतरम नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी वजह से किसी उज़्र की बुनियाद पर 10वीं तारीख़ ज़िलहिज्जा को ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई, तो ज़हवे कुबरा तक यानी निस्फ़ुन नहार शरी, दोपहर में जो ज़वाल का वक्त शुरू होता है,
اس وقت تک انتظار کریں تاکہ یہ عید کی نماز کا جو وقت ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے لے کر نصف النہار شرعی تک یہ وقت گزر جائے. جب یہ وقت گزر جائے تو اب آپ قربانی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر ہم آئندہ دارالعلوم جائز کے چینل پر اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم و برکاتہ. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.